আজ তার শুভ জন্মদিনটি শঙ্খবাদনের মাধ্যমে স্মরণ করা হলো। এরপর সকাল 8টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে শহর পরিক্রমা করা হবে। সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা সঠিক সময়ে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপস্থিত থেকে विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जय 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 माई की जय जय भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय जय स्वामी जी महाराज जी की जय जय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय।